नमस्कार बंधुगण मु एमके आपको स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय चैनल एमके एग्रीमीडिया सीइंग इज बिलीविंग लर्निंग बाय डूइंग को फसल रे भल उत्पादन पाइबा दिगरे रोगपोक प्रबंधन एक मुख्य प्रतिबंधक। फसल रे रोग को चिन्ही तार सठिक उपचार करने एक कष्टसाध्य कार्य। तेणु कथारे अछि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तेबे एही परिप्रेक्षी रे आज आसंतु आलोचना करिबा किपरि आमे फसल रे लागुथिबा रोगर प्रबंधन करि परिबा। फसलरू उचित अमल पाइबा पई साधारणतः माटीर अम्लता 6.5 रु 7 मध्य रहिबा दरकार। जदि माटीर अम्लता रे कौनसी असंतुलन देखा जाए तेबे सेही माटी रे चाष होइथिबा फसल रे रोगर प्रादुर्भाव बेसी। तेणु फसल चाष पूर्वरु माटी को परीक्षा करी अम्लता जानिबा दरकार। जदि अम्ल माटी होई थाए तेबे अनुमोदित मात्रा रे चूर्ण बा पेपर मिल स्लज पकाई संशोधन करिबा दरकार। जदि क्षारीय माटी होई थाए तेबे सेही माटी रे जिप्सम पकाई माटी को संशोधन करिबा दरकार। फसल अमल परे जमी रे रही जाइथिबा फसल अवशेष रे एवं माटी भितरे जीवाणुर किछि अंश विशेष रही परवर्ती फसल को संक्रमण करिथांती। तेणु जे कोनसी फसल अमल परे जमी को गभीर भाव चाष करी खरा खाइबा को छाड़ी दिया जाए। फल सूर्यंकर उत्ताप जमी भितर थिबा जीवाणु निष्क्रिय हो जाइथांती एवं फसल अवशेष गुड़िक माटी रे मिसी सढ़ी जाइथाए। फल परवर्ती फसल रे रोग आक्रमण कम होइथाए। एही प्रक्रिया को तो खराटिया चाष कहा जाए। हाँ बंधुगण, जदि खराटिया चाष विषय रे विशद विवरणी जानिबा को चाहुचंती तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइथिबा लिंक को क्लिक करी जानि परिबे। जमी को गभीर चाष करी सेथिरे स्वल्प जल सेचन करी ता उपरे धला पॉलिथिन सीट घोड़ाई दिया जाइथाए। फल सूर्य किरण पॉलिथिन उपरे पड़ी माटी भितर थिबा वायु को उत्तप्त कर दिए। तेणु माटी रे थिबा जीवाणु गुड़िक मरी जाइथांती। फलस्वरूप परवर्ती फसल रे रोग देखा जाई न थाए। एही पद्धति साधारणतः पॉलिथि हाउस एवं सेड नेट चाष रे अवलंबन करा जाय थाए। जमी को भल भाव चाष करी सेथिरे अनुमोदित मात्रा रे फॉर्मालिन द्रवण को माटी रे सिंचन कर ता ऊपर एक पॉलिथिन चादर घोड़ाई 7-8 दिन रखा जाए। तापरे चादर काढ़ी जमी को भल रूपे जल सेचन करी परवर्ती फसल चाष करा जाय थाए। फल सेही फसल रे रोग देखा जाई न थाए। बंधुगण, आमर वैज्ञानिक माने अनेक परीक्षा निरीक्षा करी प्रत्येक फसलर रोग सहनी शक्ति थिबा किसम गुड़िक विकसित करिअछंती। सेही किसम गुड़िक जदि आमे चाष करिबा तेबे रोग आक्रमण देखा जाई न थाए। तेणु एही प्रकार सहनशील किसमर व्यवहार करिबा द्वारा मध्य आमे फसल रे रोग पोकर आक्रमण कमाई देई परिबा। माटी रे जैविक अंगारर परिमाण 1% रु जदि कम थाए तेबे सही माटी रे फसल चाष कले रोगर प्रादुर्भाव बेसी देखा जाई थाए। जदि माटी रे जैविक खत प्रयोग करिबा एवं फसलर अवशेष को माटी रे मिसाइबा तेबे सही माटी रे जैविक अंगारर परिमाण बढ़ाई ही पारे। माटीर अंगारर परिमाण साधारणतः माटी परीक्षा जना पड़ी थाए। केतेक जीवाणु बिहनर आवरण उपरे रही फसल को आक्रमण करिथांती। तेणु जे कोनसी फसलर बिहन को बुणिबा पूर्वरु
ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଆମେ ଫସଲକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହିପରି ନକରି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ରବି ଋତୁରେ ସେହି ଜମିରେ ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ ନ କରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କିମ୍ବା ତୈଳବୀଜ ଫସଲ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଆଦି ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ହିଁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫସଲରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ କରିପାରିବା। ଜମିରେ ବା ଜମିର ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଅନାମନା ଘାସ ହିଁ ଫସଲର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଜମିକୁ ଅନାବନା ଘାସ ମୁକ୍ତ କରି ସଫାସୁତୁରା ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଫସଲରେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫସଲରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଏମୋନିୟମ ଜାତୀୟ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜାତୀୟ ସାର ଯଥା କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଭଳି ସାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଫସଲକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଫସଲରେ ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ପଟାସ ସାରକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଫସଲର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫସଲର ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଚାଷ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫସଲକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଷ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପରୋକ୍ତ 10ଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଫସଲକୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଦାୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।